BMW MC سال برارش 2007. یعنی نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. یعنی حالت بالوناش. یعنی نمود از قفای ماشین. قفاش به 4 پهلوانیکای قفا. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш автомат, اینجا CD پلیر مانیتور داره، سنتر زمان، کلیتش استارت استاپ دوستان. پروبیگش 190,000 کیلومتر پروبیگ. مولتی رول، رولاش لیفت. سیدینیاش هم چهارنیکاژه، باز سیدینیاش لیفت. اینجا لوکام داره. من حالت سالن قفای ماشین. موتور 2 سوزشوارش بنزین. راسخود چند تا که؟ 10 لیتر. راسخودش 10 لیتر به 100 کیلومتر میگه داخلی شهر بده سو. و بیرون از شهر کمتر میخوره. نرخ ماشین 90,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 907 07 07. اوپل کراوانجی سال برارش 98. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. این حالت بالوناش. نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن این حالت سالن پیش 2 الکتروپاکت، коробкаш مکانیکه و اینجا CD پلیر دارد. پروبیگ 220,000 کیلومتر پروبیگ. باز اینجا لوکام دارد دوستان. سیدینیاش لختگی نه، ولی سیدینیا روی کشهای زمانی کشیدگی. موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. راسخود چند تا گازگیر یکو؟ 90 راسخودش 10 تا گازگیر 90 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین. یادآور میشیم حجتاش 1 سال نمیباشد. نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 600 33 85. مرسدس بنز سیچکه سال برارش 2000. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. کامپلیکتاسیش الیگانس. من این نمود از قفای ماشین 4 پهلوانیکای قفا. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن سیدینیاش لیفت، 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат تیترونیک، آینه چای پیشش الکترونیکه و اینجا مایتافون دارد. 2 تا سیدینیای پیش اباگرف سیدینی، سنتر زماک، پروبیگش 294,000 کیلومتر پروبیگ. من این حالت سالن ماشین. من این حالت سالن قفای ماشین. موتور 2 سوزشوارش بنزین. راسخود نامعلوم اساسیان. من این حالت موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 85,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 11 200 12 91. خونده یامانته سال برارش 2011. ماشین وگان دوستان. من این نمود بیرونی ماشین. من این نمود از قفای ماشین. قفاش به 4 پهلوانیکای قفا. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت،
центр замок, ойначои пеш электроника, коробкаш автомат, титрон 200, ду сиденияи пеш обогрев сидений, инҷа монитор дорад, CD-плеер дорад, мультирул, рулош лифт. Мани ҳолати салони мошин, сиденияш кожи мебошад, чорни кожа. Боз инҷа люкам дорад десон. Мани ҳолати салони қафои мошин. Пробегаш 140,000 километр десон. Мотор 1.6, сӯзишвориш бензин. Расходаш 6 литр, 7 литр ва 100 километр мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 725 1005 92 794 44 69. Mercedes-Benz соли барориш 2004. Комплектасияш элегант дӯстони азиз. ҳуҷҷатош то моҳи январи соли 2022. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш автомат. Инҷа центр замок дорад, CD-плеер дорад, мультирул, рулош лифт, пробегаш 265,000 километр пробег. сиденияш лаҳтагин дӯстон, аввали сидения мехи рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. мани ҳолати салони қафои мошин. боз инҷа люкам дорад. мотор 32, сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанд? расходаш 10 та газгиди 70-80 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 778 89 68. Opel Vectra соли барориш 95. мани намуди берунаи мошин. Ya nömerini vermeydi, şimdi alıptı bu reklam için. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, инҷа CD-плеер дорад, пробегаш 237,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, сиденияш лаҳтагин. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6, сӯзишвориш газ бензин. ва расход чанд тако? İyi haşleti. бензин кидме? İyi gaz. Daha da gaz yaksın istemeye kadar. расходаш 10 та газгиди 120 километр мегардад. бензин киди 8 литр ва 100 километр. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 49 92.